हेलो गाइज नमस्कार केमी अच्छे आप आशा कर निश्चित भाव भल थे। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया। आज बर्तमान मोर गुरुवार छुट्टी अच्छी 20 दिन पर छुट्टी मिली। तो बर्तमान राति वर्षा प्रबल हो राति बर्तमान देखो टाइम बर्तमान है 10:30 पाखापाखि। तो मुझे जाऊँगी बिरियानी प्रबल वर्षा हो। चलतु बिरियानी आनला कथा। ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10-11 ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବେମାର ହିଁ ହେବ। ରାତିରେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି, ଲାଇଟିଂରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ବର୍ଷାର ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁ ମାରୁଛି। ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର तो बहुत सारा रोड क्रॉस कला रोड पानी खाइयो तमे मत मत खाइयो